Baik. Dan pagi ini kita mau mula dengan satu siri yang baru daripada pengajaran kita, ya, Day of Giving Space, the space for an employee. 今朝時咧，我哋有海嘯會集善雞師咧，即係兩集禮拜嘅師咧，即係講到其中一集，即係講到員工嘅空間。 Dan nanti kalau kehendak Tuhan, satu siri, satu bahagian lagi, yaitu the space for an employer. 當然下集禮拜兼係講員工啦，下集禮拜係講到僱主嘅空間。 Bila kita bercakap mengenai relevansi dalam penyampaian firman Tuhan, saya fikir soal employee dan employer ini sangat relevan kepada kita. 其實當我哋講到間隙嘅時候咧，對員工諗埋僱主嘅空間咧，其實對我哋也係有莫大嘅關係嘅。 Sebab ramai di antara kita, kalau bukan ada pekerja atau bos, kamu bekerja kepada orang lain. 議會做咩咧？議會在我哋嘅坐見嘅係個咩絲條係都係員工。 Kecuali lah kalau kita tidak bekerja langsung, masih ada ketua kita di dalam rumah juga. 當然也要先冇做工嘅，譬如講家庭主婦，但係在屋企地方係要一家之主。 Oleh sebab itulah maka penting untuk melihat kebenaran firman Tuhan mengenai hubungan dan juga hubungan space atau ruang untuk baik pekerja employee ataupun employer. 所以嘅仔好重要嘅，所以我哋見乜時我嚟看下員工嘅空間啦，咪下集禮拜我哋有看僱主嘅空間。 Di dalam Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 16 kita bercakap mengenai tiga orang sebenarnya, itu Paulus, Filemon dan Onesimus. 所以真正我哋讀緊腓利門書嘅下咧，睇過要講到3集嘅言從第1節到16節，即係講到保羅、腓利門同埋阿尼西姆。 Onesimus, Onesimus. Onesimus. Sebab saya teringat akan peristiwa baru-baru sebelum kami pergi Turki baru-baru ini. 當係呢篇嘅大家嘅檢論嘅時候咧，我就念到佢最近發生嘅事情，當係去土耳其一項做人就嘅銀色之旅。 I went there for study tour, not for tourists, but study tour and learning something from the 7 churches as well as Hagia Sophia. 我去行咩去了啊？即係希望佢去更深嘅認識，所以當時識緊教會嘅歷史啦，咪背景。 So banyak disebut di dalam Book of Revelation bagaimana itu 7 churches terjadi, dan selepas itu hari ini tinggal itu the ruins, the reruntuhan saja yang ada. 因為嘅真係好重要嘅，特別係在嘅就係啟示錄要記載接近教會哦，當時喺教會哦，今日嘅要到檢滅發生嘅，只有現在一啲意思啊，即係佢哋現在一些嘅痕跡，即係教會謀去。 Begitu juga dengan Hagia Sophia, satu katedral yang besar diubah menjadi museum, selepas itu jadi masjid pada hari ini. Hagia Sophia, the church, jadi museum, lepas tukar diubah menjadi masjid hari ini. 所以就嘅教會咧，今日嘅一隻時候係從教會神會嘅就博物館，然之後在嗰個時間咧就神會嘅就嘅回教徒嘅敬拜所。 Both the 7 churches as well as the Hagia Sophia, the church, the Orthodox Church, beri saya satu kesedihan sebenarnya bila nampak semuanya. 所以其中嘅兩間教會地方咧，俾我一直嘅提醒。 Saya nampak itu tinggal reruntuhan yang dulu ada gereja situ, tapi lepas itu tidak ada lagi di situ. 因為在當時佢咧係有人家在肯敬拜，在一隻教會地方敬拜嘅，佢哋見一朝謀去現場敬拜，有謀一隻教會去。 Kami juga melewat satu tempat di gua-gua atau the underground church yang diberitahu kepada kami bahwa those people who live in the cave only able to live until 35 years old, rata-rata 35 years old. So mereka bila keluar memang mereka kena serang oleh pihak musuh. 我也去其中一隻嘅教會，就係佢係underground，即係在底前嘅，亦都35年工咧，即係佢變一啲嘅朝鐵幹照喺教會有冇去。 Mereka tersembunyi dan lama-lama mereka tidak ada lagi di situ. 佢哋朝邊見啊，但係過後咧朝冇去。 Saya berfikir tentang All Saints Cathedral in the next 50 years, masihkah gereja ini di sini? 我朝想念50年過後，我哋嘅就是所當行險有存在咧。 100 tahun akan datang, masihkah All Saints di Bandar Kota Kinabalu?
我哋要行真念性嘅情義百年過後，就算做堂行險又在阿比斯期咧， Kita semua tidak selalu ada di sini suatu hari. 我哋要熱，我哋唔能夠長存嘅，要熱我哋要向唔在嘅行嘅。 Sama ada kita akan pindah tempat lain atau mungkin Tuhan akan pindahkan kita ke surga. 無論係我哋移民去其他地方，也可能永恆嘅移民上等夠。 Apa masa depan gereja di tempat ini pada masa akan datang? 對我哋嘅教會嘅未來係發生咩事情呢？ Di mana anak-anak muda kita yang sepatutnya akan menyambung seluruh perjuangan Injil di Kota Kinabalu. Ya. 我哋嘅下一代應該係繼續嘅來對於傳承我哋在阿比斯期嘅行嘅福音工作嘅。 Ini adalah soalan yang bermain di kepala saya waktu mengikuti semua study tour semasa berada di Turki baru-baru ini. 我就就係上帝邊嘅提醒在我在嘅土耳其嘅研習之旅所思考嘅問題。 Tapi sebelum jalan ke Turki ada satu peristiwa yang juga susah untuk kami hadapi. 但係當我哋嘅團隊我離開嘅時候咧，就發生一件好特別嘅事情。 Sebab dua orang daripada anggota rombongan kami, suaminya adalah seorang warden di gereja dan dia juga adalah businessman. 我哋嘅團隊裏邊有兩隻嘅人咧，即係夫婦啦。其中一隻嘅倉庫咧，就係教會嘅學士，也係一隻嘅做生意嘅人。 2 minggu sebelum dia jalan, ini adalah warden di interior. 2 minggu sebelum dia jalan, business partner dia telah bawa lari 80 lebih ribu ringgit daripada dia. 就係在我哋我去土耳其嘅兩隻禮拜前啊，就係我隻嘅學士係咩？嘅生意夥伴啊，就減少去8萬塊左右。 Dan dia call saya, bagaimana ini Din, bolehkah saya jalan atau tidak? Sebab saya tidak ada duit untuk jalan. 其中當天邊嗌佢講點樣考做當中，係點樣考？喺個危機嘅話，我都冇錢去，所以我幾日都冇錢去啦。 Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, saya katakan kepada dia, kalau Tuhan menghendaki kamu sampai ke Turki, tiada kuasa di dunia yang boleh menghalang kamu. 上帝就乜我鼓勵我喺個上帝所已經確定嘅，有冇其他事情可以攔住我哋去到上帝所預定嘅地方？ Yang sakit lagi adalah yang bawa business partner dia itu bukan orang jauh daripada dia, adalah dia punya saudara dekat dengan dia. 最閃通嘅咧就係一隻帶住8萬橋一隻生意夥伴就唔係騙人係佢嘅親戚。 Bukankah kita biasa dengar kalau sudah sakit, kalau orang lain yang lain-lain dengan kita, jahat dengan kita, lebih sakit lagi kalau saudara sendiri yang jahat dengan kita. 嗱，我有朝聽講，喺講我哋已經喺後閃通啦，因為我嘅前邊低照嘅嘛。但係喺講對你做銀行費事嘅人喺我嘅錢人係咩？你就行個上加上。 Puji Tuhan sebab Tuhan mengizinkan dia sampai di Turki dan balik 2 hari selepas dia balik, bapak dia meninggal dunia. Ya, 2 days later. 我哋感謝上帝嘅都姊妹嘅嘅成年人也去啦。睇當佢進到嚟嘅時候，2日過後，佢爸爸就過身。 Saudara-saudari, tetapi peristiwa orang lain melarikan duitnya itu dekat dengan pengalaman Filemon. 聽咗乜嘢？就係劍照8萬橋嘅就係生意夥伴啊，一隻遭遇啊，即係好像今日我哋讀嘅就腓利門書一隻腓利門人那樣。 So pekerja Filemon ini Onesimus bekerja di rumahnya dan telah mencuri beberapa barangnya dan lari ke tempat yang lain dari rumah. 因為嗰隻腓利門嘅優質嘅員工協助安尼斯姆就係採嘅間屋卡嘅人採嘅公司挑嗰東西，然之後佢照漏。 Dan dalam perjalanan dia bertemu dengan Paulus di Rom dalam penjara. 所以佢照漏嗰陣時，佢去到羅馬係咩？當然坐監啦，因為佢在監房地方，佢就遇到保羅。 Dan Paulus telah menginjil dia dan akhirnya Onesimus telah menjadi orang Kristen. 當然保羅就在監房地方向嘅就安尼斯姆傳福音，到姊妹嘅就安尼斯姆也先去做。 Dalam undang-undang di Malaysia, kalau ada domestic helper yang mengkhianati seperti begitu, ada hukuman, ada undang-undangnya. 但在亞條街馬來西亞嘅佢隻地方又係一個愛戚人發生銀行嘅想做銀行嘅東西，當然也要我哋馬來西亞嘅舉條來對去審判懲罰嘅。 Sama ada dianggap sebagai criminals, pencuri, ataupun mungkin pecah amanah.
照泰國照咧講咧，其實過嚟係就係吹翻，亦就係小偷，還是亦就係騙子。 Dan ada penal code di dalam undang-undang Malaysia yang memperuntukkan penghukuman kepada mereka yang demikian. 所以對家庭嚟講馬來西亞係有啲嘅律法佢來到去制裁嗰啲做犯罪嘅人嘅。 Sekurang-kurangnya masih ada nilai sebagai manusia. Ya, at least. 最少啦，在人嘅角度嚟講咧，叫做係含有一隻嘅價值嘅。 Tapi dalam case Onesimus, di dalam undang-undang Rom, the Roman law, seorang hamba itu tidak ada nilai. Mereka dianggap seperti barang biasa. 但係在當時嘅羅馬體格嚟講嘅就安尼斯姆係咩？其實就係奴隸係冇任何嘅價值可言嘅喎。 No personal rights and regarded as property of their master. 佢哋唔係屬於一些嘅財產，甚至佢哋留一些比較就被動事，應該客家話講被動事行嗰撥嘢嘅，能講啊？ They could be bought, sold, or mistreated. Mereka boleh dijual, mereka boleh dibeli, dan mungkin juga dianiaya seperti begitu, diperlakukan. 佢哋可以變賣，可以變賣，呢種佢哋甚至可以變出賣等等。 Mereka tidak ada harta benda, mereka tidak boleh masuk ke dalam satu kontrak dan juga perkawinan yang sah. 佢哋唔能夠佢哋冇自由，佢哋又唔能夠簽約，甚至佢哋唔能夠結婚。 Itu adalah sebahagian daripada slavery law di Rom pada waktu itu. 你就將在當時喺羅馬體嘅對奴隸一隻嘅規條。 Jadi apabila Onesimus telah bersalah kepada tuannya, dia tertakluk kepada hukuman yang demikian. 在當時喺嘅就安尼斯姆咧，就係去到兩個情況。 Tapi mengapa Paulus coba menolong dia dan merayu kepada Philemon supaya menerima kembali Onesimus? 睇你做乜雞保羅其實特別寫先向嘅就腓利門推橋，即係為安尼斯姆推橋呢？ Dengan kata lain, Paulus berjuang supaya Onesimus as an employee should be given the space. 所以在保羅嘅嘅就嘅訴求會安尼斯姆咧，就希望佢可以得到嘅就員工嘅空間嘅機會。 Paulus appealing atau merayu kepada Philemon supaya membebaskan Onesimus daripada perhambaan dan menerima dia sebagai sesama orang Kristen. 保羅會嘅就安尼斯姆祈求咧，就希望佢得到原諒，甚至佢也能夠得到釋放，也推佢與教會嘅體向。 Apakah ABC of giving space to the employee yang coba dipraktikkan oleh Paulus? 有乜嘅事情有乜嘅原則，保羅佢愛農會嘅就安尼斯姆做農嘅事情呢？ Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dia sebut dua nama yaitu God, Lord Jesus Christ, and grace and peace of God. 在第一點經啱講到保羅嘅賦予嘅見解有兩點，就係在上帝即係耶穌基督，諗埋上帝嘅恩典，諗埋平安。 Seluruh gravity of his anchor, the pusat daripada seluruh appealnya berpusat kepada Yesus Kristus. 保羅嘅賦予嘅見解係喺重心點就係在耶穌基督嘅身上。 Memang ada undang-undang di luar di dalam kerajaan Roma pada waktu itu untuk membolehkan seorang hamba yang melarikan diri daripada rumah tuanya dihukum. 所以的確在當時嘅羅馬體格嚟講只要喺講啲嘅奴隸喺講佢哋做錯種事係要一隻嘅法律嚟到制裁佢哋嘅。 Tapi Paulus bertanya kepada Philemon, kamu seorang Kristen, kamu pemimpin Bible study group, cell group di rumah kamu seorang committed Christians. Apakah kamu akan memperlakukan dia seperti orang luar lakukan? 所以保羅就向嘅隻腓利門講咧，講其實你喺教會嘅領袖，你喺後愛耶穌嘅人，你險要推嘅隻嘅安尼斯姆留啲唔信主嘅人咁樣咧。 Itulah sebab di ayat yang pertama terus dia berkata, Paul, a prisoner of Christ Jesus. 所以在第一節，你啱講到為基督耶穌並朝嘅保羅。 Paulus mengatakan bahwa I know the Savior, saya tahu, saya kenal Yesus Kristus walaupun dulu saya seorang jahat seperti begitu dan Yesus Kristus tahu siapa saya.
所以保羅佢天基本其實講，其實我認識耶穌，因為耶穌認識我從前係隻點樣嘅人，當我接受耶穌基督，我嘅生命改變佢。 Saya sudah melalui satu proses yang dulu seperti Onesimus ini dan sekarang telah menjadi orang percaya. Akhirnya saya berada dalam satu status baru sebagai orang percaya. 所以以前我嘅生命其實只係想攞安尼斯姆安尼樣，但係當我遇到耶穌基督嗰要，我接受耶穌基督，我嘅身份就得到改變佢。 Dulu kau pandang dia menurut undang-undang di luar, sekarang kau percaya dia juga orang percaya kepada Kristus. Pandangan kita sudah berubah. 所以以前我哋以前而點樣講嘅就安尼斯姆係睇當佢先去耶穌基督嗰要，我哋就看佢，然後我哋要係先耶穌基督。 Semuanya karena kita ini sama-sama orang percaya kepada Yesus Kristus. Semua sebab kita ini sama-sama orang percaya kepada 因為 Yesus 因為 Kristus. 我哋全部我哋都係先耶穌嘅。 Saya juga telah mengalami kebaikan Tuhan dan anugerah. That is why he mentioned in verse 3, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. 因為我哋全部也係同電嘅，就係兩小去上帝嘅恩典，出第三節咁講，因恩惠平安從上帝我們的父和主耶穌基督歸於你們。 Kamu telah mengalami Yesus Kristus dan juga anugerah dan kebaikannya, dan itu sudah cukup untuk membuat satu perubahan dalam hidup kamu. 嗱，腓利門而應該係而有兩小去建立去耶穌基督嘅恩典。 Jadi pusat daripada seluruh rayuan Paulus ini adalah kepada Yesus Kristus dan kerja Yesus Kristus di dalam hidupnya. 所以保羅嘅書信第八天點啊，佢嘅中心點就係耶穌基督，攞埋上帝嘅恩典還有平安。 Dan juga perkara yang telah dialami kerja Yesus Kristus yang dialami oleh Philemon sendiri. 啊，也係其中一隻腓利門，也係同樣見過嘅一種嘅經歷。 What was the basis of Paul's appeal? Apakah asas daripada rayuan Paulus ini? 第二點，保羅上書嘅意義係乜嘅事情呢？ Dia bercakap daripada ayat yang keempat, I always thank my God as I remember you in my prayers because I hear about your love for all his holy people and your faith in the Lord Jesus. I pray that your partnership with us in the faith may be effective in deepening your understanding of every good thing we share for the sake of Christ. Your love has given me great joy and encouragement because you, brother, have refreshed the hearts of the Lord's people. 所以第四節到第七節，竟然講到，我禱告嘅時候提到你上每日感謝我嘅上帝，因坦述你的愛心並以向主耶穌基督和眾信徒嘅信心，願意以人所同有的信心獻出功效，使人知道你們各樣善事都係為基督做的。天用啊，我為我嘅愛心太有快樂，太得安慰，因眾信徒嘅心從而得了敞開。 Secara singkatnya, Paulus memberitahu itu Philemon bahwa kamu sudah ada kriteria seorang yang boleh mengampuni orang lain. 就從我當作啦，保羅就提醒腓利門係咩？你已經要害銀龍雞提條咧，就係要害銀龍雞基本嘅已經係滿足佢銀龍雞要求你啊，要銀龍雞能力去原諒嘅就安尼斯無雞。 Saya mengingat kamu sebagai orang Kristen di dalam doa saya ayat yang keempat. 我每擺禱告嘅時候，我要常常提到佢，因為你係信耶穌嘅人。 Saya mendengar mengenai iman kamu dan kasih kamu pada semua orang dan iman kamu di dalam Yesus Kristus. Ayat yang kelima. 我要聽講開，你對所有信耶穌嘅人啊，你嘅愛心攞埋信心。 Dengan kata lain, boleh saja kamu bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 所以話另外幾番就講，你已經滿足開，你要做開銀龍嘅事情係。 Supaya kamu akan berkesan di dalam ayat yang ke-6 dengan mengenai setiap perkara yang kita kongsikan demi Yesus Kristus. 所以在呢度就係講，你已經要開，你獻出嚟啊，而且可以為信仰時嘅人，為基督徒做銀龍嘅事情。 Paulus dalam ayat 7 mengatakan, saya pun telah diberkati melalui sukacita dan dorongan kamu, kata Paulus. 保羅一提醒係講，我也係從人得到愛心喎。 Dan kamu telah menyegarkan hati ramai orang percaya tempat yang lain juga. 你講啊，即係因為你嘅愛心咩眾信徒啊，就從人得了敞開。 Dengan kata lain, kamu telah melakukan semua yang baik ini bersama dengan kelayakan ini di dalam kamu untuk ramai orang sebelumnya, dia kata. 換句話講啊，保羅提醒嘅就腓利門啊，你已經做開銀龍嘅東西開咯。 Dan Paulus kata,
takkanlah karena satu case Onesimus ini kamu downgrade kamu punya kehidupan Kristen. 所以保羅提醒腓利門即係講，而唔係危害一隻嘅人啊，而降低嘅嘅成本嘅。 Takkan karena perlakuan seorang hamba seperti begini menyebabkan kamu bertindak seolah-olah kamu bukan orang Kristen. 所以而有咩危害銀行嘅人啊，而降低嘅成本即係將推其扭一隻咩非基督徒嘅銀行嘅。 You have all the criteria, you have proven it in the past. Do not downgrade your faith in Christian living. 因為而已經要害銀行嘅個性，而過去有建立害也是基督嘅能力上帝嘅恩典，所以而有冇降低嘅成本。 Dengan kata lain, ayat dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7 ini Paulus kata, kamu boleh bah, dia kata. 所以保羅即係講，其實你可以銀行做吧。 Kamu boleh dan layak bah, kata Paulus. 你可以做嘅，你也有銀行嘅資格做嘅。 Dan dia kata, kalau begitu terus lakukan seperti begini untuk Onesimus katanya. 所以保羅就簽名嘅就係腓利門就係要為嘅就安尼西姆係也係如此銀行做。 Sama seperti kita pada hari ini sudah ramai bos-bos dalam kalangan kita sudah melayani pekerja-pekerja Anda dengan baik. 所以就好像我哋當中間，我哋也做事條嘅，我哋對我哋嘅員工也好好嘅。 Ada beberapa kawan yang bekerja dengan seorang YB dan mereka beritahu bagaimana istri YB itu, Datin itu memperlakukan mereka dengan baik di rumah. 所以我也要朋友即係幫外邊做工嘅，佢哋也要講係，你講董事嘅外邊嘅太太也點樣先推佢哋。 Mereka tidak dianggap seperti hamba abdi tetapi manusia. 喺佢哋變對推唔係將老努力點，睇呢老對推一隻人弄嘅。 Apalagi YB ini juga adalah seorang yang percaya kepada Yesus Kristus dan istrinya menunjukkan kesaksian yang baik kepada para pekerjanya di rumah. 所以一隻嘅人嘅隻嘅外邊係其實佢也係一隻嘅基督徒，佢嘅太太也行出基督徒嘅樣式。 Ramai di antara Anda adalah seperti begitu melayani pekerja Anda dengan baik. 在我哋當中係我哋要好多人嘅研究係會人喺度做見證嘅。 Tidak menganggap mereka seperti hamba abdi yang macam seolah-olah bukan manusia lagi. 我哋有冇對推嘢識嘅研究係老努力樣嘅，我哋對推佢哋係一隻嘅正常人。 Dari ayat 4 sampai ayat 7 ini bercakap, teruskan kecemerlangan seperti begitu. 所以也是就所以保羅就提醒嘢隻嘅腓利門就繼續嘅會人是做見證。 Give space to your employee. 所以俾嘢嘅員工一隻嘅空間。 Ini yang dimaksudkan oleh Paulus dengan ayat-ayat ini. 所以嘢就將保羅嘅佢所愛表達嘅。 Sebab kamu sudah ada mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang, kata Paulus. Dan saya juga menerima daripada sukacita dan juga dorongan daripada sikap kamu, kata Paulus kepada Filemon. 保羅就對腓利門講：你對上帝嘅愛，對上帝子民嘅愛，我也領受開，所以你繼續嘅如是做下去。 Karena kamu sudah melakukan demikian, dia kata, teruskan kecemerlangan yang demikian, termasuk kepada Onesimus. 所以保羅就鼓勵你就繼續做下去，包括對待安尼西姆。 Itu bukan karena kamu warga negara, tetapi karena kamu adalah seorang Kristen katanya, seorang percaya kepada Yesus. 即係對待佢，看佢佢嘅成本係要會嘅基督徒。 Sebab itu, apakah selepas melakukan appeal seperti begitu, Paulus menyatakan apa konten, apa kandungan daripada rayuannya. 所以過去咧，保羅嘅上述嘅內容係乜嘅咧？第三點。 Ada dua konten, ada dua kandungan daripada apa yang Paulus coba merayu kepada itu Filemon. 所以保羅賦予嘅內容底部至少有兩件事情佢提到嘅。 Yang pertama adalah he appealed for Onesimus from useless to useful. 第二個嘅事情咧，其實會安尼西姆祈求，即係我隻人係從冇用嘅人變成有用嘅人。 Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8, therefore, although in Christ I could be bold in order you to do what you ought to do, yet I prefer to appeal to you on the basis of love.
所以第9節上半段也講到，我雖然靠着基督能放膽吩咐而合意嘅事，然而將我這有年紀嘅保羅，現在要為基督也是秉求嘅連個憑着愛心求義。 Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang telah dikenali pada waktu itu, dan sebagai seorang rasul dia boleh saja memberikan perintah atau arahan kepada Filemon untuk berdamai dengan pekerjanya. 保羅其實在當時佢因為佢係嘅個使徒嘅身份啊，其實佢有安農嘅能力啊，係對有安農嘅權柄係咩吩咐嘅個腓利門如此做嘅。 Tapi dia tahu menggunakan limit kuasa yang diberikan kepadanya. Instead of memberi instruction atau arahan, dia merayu kepada Filemon. 所以保羅佢可以做，但係佢知道佢唔可以，佢知道佢嘅權力嘅範圍，所以佢就唔可以用佢嘅權力，但係佢就為嘅就愛尼斯姆祈求。 Dia merayu atas dasar kasih on the basis of love sebab dia bukan gila kuasa. 保羅就係用耶穌基督嘅愛嚟對向佢祈求，唔係用嘅就嘅權柄嚟對去吩咐佢。 Dia bagi hint tahu it is as none other than Paul, dia kata tiada orang lain seperti Paul, seorang yang sudah tua, mungkin lebih tua daripada Filemon, and now also a prisoner of Christ Jesus, bermaksud yang sudah berjuang, yang berpengalaman. With that kind of position, he has all the rights to give instruction and order Filemon to act accordingly. 保羅只冇用佢嘅年紀，也冇用佢當時曉嘅一隻嘅健康係咩？來到去命令，即係講佢冇用一隻嘅，即係廣東話，即係客家話講二流米流嘅方式，係有銀龍嘅經驗，係有銀龍嘅權力，但係係用耶穌基督嘅愛。 But instead of giving order with the authority, he appealed on behalf of Onesimus. 保羅就用就係為呢隻嘅安尼斯姆推求咩樣嘅權力。 Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, that I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains. 第10節我講到，就係為我所捱在困鎖中所生嘅兒子安尼斯姆求義。 Bila dia bercakap became my son, berarti ada perubahan status daripada Onesimus pada orang yang tidak percaya kepada menjadi orang percaya. 所以保羅嘅銀龍講嘅，就講佢在我隻困鎖中咧，我隻嘅安尼斯姆已經從一隻非基督徒變成一隻嘅基督徒，喺身份改變去。 There was a change of status from a slave to a believer in Christ Jesus. 所以在我咧就係講到有一隻嘅改變，就係從一隻嘅奴隸變成去一隻耶穌基督嘅門。 As a slave, he was looked upon as useless because he was a thing, not a man or woman. 有我隻嘅奴隸咧，以前係變看為一隻嘅冇用嘅人，所以講咩好像常人變對待嘅。 But when we became the believer in Christ Jesus, whom Jesus died for, he became useful both to Paul and also to Philemon. 但係當佢接受耶穌基督過去咧，佢就成為一隻有用嘅人。 Employee kita adalah orang-orang yang berguna. 我哋嘅員工咧，其實係一隻有用嘅人。 Itu sebab kita ada setiap tahun the 1st of May ada hari pekerja. 所以我哋就係每年5月1號就有嘅隻嘅勞工節。 Kalau tiada petani, tiadalah beras, bukankah? Kalau tiada farmers, tiadalah beras, tiada orang tanam padi. 我就最後將就係講，而冇農夫啊，而就忙緊去收割一隻稻田。 Kalau tiada tukang sapu, maka kotorlah bandar kita. 喺個忙緊收啲咩？就冇清潔工人就忙緊收啲。 They are useful in whatever positions they are in. 佢哋在任何嘅工作上係要嘅用處嘅。 Sebab itu mereka bernilai apalagi sebagai orang percaya, sesama orang percaya di dalam Yesus Kristus. 佢哋就係相信耶穌基督，佢哋就係老亞就係同定嘅。 Dan ayat 12 dikatakan, I am sending him who is my very heart back to you, kata Paulus. 所以聖經即係經啱講到，我現在打發佢親自回應那裡去，佢係我心上的人。 Paulus kata, bagi pihak Onesimus, tolong ubah pandangan mengenai dia from useless to useful.
保羅就在影響前面嘅個腓利門，即係當就係祈求佢，看嘅個阿尼西姆從前係冇用嘅，但係今日係隻有用嘅人。Content of Paul's appeal, the second one, is to accept Onesimus no longer as a slave, but a brother in the Lord. 所以保羅悔嘅內容，聽一點樣講到係為阿尼西姆蒙悅納，不再視為奴隸，而係主內嘅弟兄。In verse 16, no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. 在16節樣講到，不再是奴僕，乃是高過奴僕。Paul says, he is very dear to me, but even dearer to you, both as a fellow man and as a brother in the Lord. 保羅講，佢講，我實在是如此，何況在你呢？這也不叫係按肉體所計，也係按主所定。 Saya coba mengerti hati Paulus secara pribadi dan ini yang saya dapat. Paul acted out of respect to his fellow believers. 我盡量去明白保羅嘅心意，所以保羅佢按攏講嘅就係希望對待嘅這個阿尼西姆如同信主嘅人。 In spite of all the authority that he was given, he did not use it, he did not abuse it, because out of respect, he acted accordingly. 保羅佢可以用佢嘅權力冇佢可以，但係到姊妹佢係用佢嘅一隻嘅愛心嚟到去向一隻嘅腓利門祈求。 How do you look at the church workers? 咁啲當天就問你哋點樣看教會嘅同工？ Kalau aircon tidak sejuk, itu remote control ada depan kamu. Ini ceritalah. Kenapa kamu tidak pasang? Kamu tunggu juga church worker datang. Itu tugas dia. Kami kasih gaji dia untuk itu. 係咩講？一隻冷氣冇開，啲唔叫冷，我哋就定同工來做，我哋自己可以做咧。 Dekat itu, switch on saja, adjust saja. 後權嘅我哋就係去開嘅，諗埋去調整嘅。 Mustahil kamu tidak tahu kasih on aircon di rumah kamu pun ada aircon. 喺冇理由我哋唔明白點樣開冷氣，諗埋調整冷氣噶嘛。 But the attitude is very important towards our workers. 但係我哋嘅一隻嘅態度對我哋嘅工人係需要有正確嘅。 They are not slave, they are our fellow believers. 佢哋唔咩我哋嘅，佢哋不再係我哋嘅奴隸，佢哋係我哋前來嘅弟兄。 Sebagai dean di katedral, saya ada 3 T. Kalau orang tidak perform, my staff is not performing, I will have 3 T's to deal with. 嗱，所以我作為嘅個做堂長咧，對待我嘅員工啊，至少我要3集就係要3件事情。 Kalau orang itu tidak perform, I will train the person again. 喺講嘅這個同工喺講檢的 T， 這個 T 咧就係 Tolong dia meningkat dan gereja pun bayar latihannya juga. 就係變多啲訓練嘅。 Kalau tidak juga, transfer dia ataupun reshuffling in terms of responsibilities. 喺講咩嘅話，我就過嚟挑佢，另外就教會定佢再重新就係建立。 Worst come to worst, from training to transfer, then yang ketiga yang terakhir, terminate. 最後就 T 咧，就係講今天唔得嘅話，就冇變啦，就辭退嘅。 Termination will be the last resort to use because they are also human. They are also manusia. 最後喺個今天唔得，其實可能辭退佢，因為對待佢也係就係正常嘅人。 It will be very interesting because recently the PCC has formed a committee, Human Resource Committee. 嗱，我哋用疫情，我哋喺 PCC 上開會啊，即係我哋決定咧設立亞洲嘅 human 人力資源嘅調查委員會。 Dan mereka akan membantu saya untuk melihat the development of our staff as well. 佢哋也係幫我哋監視我嘅同工，即係幫佢哋建立一隻好嘅一隻嘅操守。 It will be very interesting what sort of values are they going to use towards our workers. Value, either from the world or from the word of God. 我哋就係好有興趣嘅，因為在教會諗埋，在教會做工諗埋，在社會做工係唔一樣嘅。 How do we treat
our employee at home or at our place of work. 我哋要在我哋嘅屋下，係啲在我哋嘅工作場所，點樣對待我哋嘅員工，係啲我哋嘅同事咧？ The way we treat our workers reflects our relationship and commitment to the Lord Jesus Christ. 我哋要對待我哋嘅員工，我哋嘅同事，就係反映去我哋對我哋老上帝之間一隻嘅關係。 That is why Paul was so serious about sending back this runaway slave back to Philemon so that the whole relationship in the system was restored. 所以保羅就係傾面佢講佢急於將呢隻嘅安尼斯姆打發佢進去見呢隻嘅腓利門，就希望呢隻嘅系統可以變恢復。 They may be failed, they may be wrong again and again, but space should be given for them to grow again. 結果然後再犯錯，當然我哋要俾佢機會，俾佢空間，再次嘅成長。 Because the next series, we are talking about the space for the employer as well. They must be given a fair space in order to express themselves. 因為接下來咧，我哋就係講到另外一隻就係for僱主嘅，就係我哋需要共進。 What should be the value that people use in order to deal with the employer, for example? 我哋試睇嘅人點樣用呢隻點樣嘅眼光係啲價值嚟對待其他人咧？ Is it a system outside of the church or even the biblical standard of value? 係用屬世嘅眼光嘛，係用教會嘅原則嘛，還係用先見嘅角度？ I think Paul knows both the world system as well as the church system in those days. 我相信保羅當時佢也明白在屬世嘅原則，諗埋在一隻屬靈嘅原則。 But as fellow believers in Christ Jesus, he chose to encourage Philemon to use the biblical standard of dealing with the employee. 所以保羅佢就用教會嘅原則，即係用屬靈嘅原則來到去提醒嘅隻腓利門，可以接受嘅隻安尼斯姆。 I must end here, but I want to leave you with this statement in the conclusion. 我最尾我用兩個意見來到去做我嘅結束。 If you have read my front page, towards the last paragraph, I mentioned this. 喺個你要讀我嘅一隻嘅前言嘅話，我最要講到兩個意見話。 Employers and employees must recognize that God holds us accountable for the treatment of those whom we work for, as well as those who work for us. We must eventually answer to God for our actions. In any case, we need to move on together. 係要寫到就係僱主和僱員都必須認識到上帝要求我哋為我哋所服務嘅人和為我哋工作的人之待遇可以負上責任。我哋最要必須為自己嘅行為向上帝負責任。無論如何，我哋都需要共同嘅前進。 Moving together means that we must give space to our employee, but at the same time, enough space also should be given to the employer. 我哋要共同向前嘅意思就係我哋需要變足夠空間俾我哋嘅員工，但係我哋也要一個足夠嘅空間俾我哋嘅僱主。 That will be the next series, and I hope you will come back. 我就想下集禮拜，我也希望大家下禮拜能夠過嚟聽， Let us pray. 我哋一齊嚟禱告。 Yeah. 現在嘅主，我哋要感謝你嘅恩典，因為你嘅恩典係足夠我哋使用嘅。祈求主你幫助我哋，讓我哋能夠可以從主而來嘅力量，繼續嘅嚟到行主嘅頭。祈求主你自己嘅心靈在當中嚟做源頭嘅工作，祈求主你自己嘅旨意在當中嚟到去運行在當中。多謝你聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督聖名祈求。